अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ों के बारे में बात करेंगे। अशरफुल अंबिया हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक सर से पाँव तक मौजज़ा ही मौजज़ा है। आपके हालात मुक़द्दसा ही बतलाते हैं कि आपका हर कौल और हर फ़ेल और हर एक हाल हिकमत मसलहत और इसरार इलाही से भरा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजज़े ज़ाहिर हुए और क़यामत तक होते रहेंगे। औलियाउल्लाह से बहुत ही करामतें ज़ाहिर हुई और ज़ाहिर होती रहेंगी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के मौजज़े का एक हल्का सा जुज़ और नमूना है कि आपके आशिकों और प्यारों की मारिफत से ज़ाहिर होता रहा और होता रहेगा। किसी इंसान में कुदरत नहीं कि आपके मौजज़ों का शुमार कर सके। बाज़ दीन के सच्चे आलिमों ने 3000 मौजज़े शुमार किए हैं और बाज़ ने 64,000 शुमार किए हैं, क्योंकि आपका कोई ऐसा आज़ू नहीं कि जिसने 10-10 और 15-15 मौजज़े ज़ाहिर ना हुए हों। यहाँ पर आम फ़हम पर ख्याल करके चंद मौजज़े लिखे जाते हैं। सबसे बड़ा मौजज़ा आपकी किताब कुरान मजीद है कि गैब की खबरें देता है, जिसकी छोटी से छोटी सूरत की मिसल ना कोई बना सका और ना कभी बना सकेगा। आपकी उम्मी यानी अनपढ़ होने में आप पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ना कोई आदमी आपका उस्ताद हुआ, मगर उम्मी होने पर भी आपका ये अजीब मौजज़ा है कि लिखे न पढ़े मगर वही के ज़रिए से दीन और दुनिया के सब अहकाम बतला दिए। मेराज के मौजज़े का हाल उसी किताब में ही देख लो। एक दफ़ा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी खिदमत में अर्ज की कि मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में दिखा दो। आपने फरमाया कि तुम देख नहीं सकते। उन्होंने फरमाया आप दिखाए तो सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठ जाओ। वो बैठ गए और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम काबा शरीफ पर उतरे। आपने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया नज़र उठाओ। उन्होंने नजर उठाकर देखा, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बदन सब्ज के मानिंद चमकता हुआ नजर आया। वो देख ना सके और बेहोश होकर गिर पड़े। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि मैं अपनी माँ को इस्लाम की तरफ बुलाया करता था। एक दिन मैंने उनको मुसलमान होने को कहा। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी का कलमा कहा। मुझे नागवार गुजरा और मैं रोता हुआ आपकी खिदमत में आया और मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मेरी माँ को हिदायत करे। आपने दुआ की कि ऐ अल्लाह, अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे। मैं आपकी दुआ को सुनकर खुश होता हुआ अपने घर पर आया तो दरवाज़ा बंद पाया और मेरी माँ ने मेरे पाँव की आवाज़ सुनकर कहा कि अभी ठहरो। वो नहा रही थी। गुस्ल करके कपड़े पहने फिर दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर गया और उन्होंने कहा कि ऐ अबू हुरैरा, मैं सच्चे दिल से ईमान लाती हूँ और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और मुसलमान हो गई। और फिर मैं खुशी के जोश में रोता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी माँ की मुसलमान होने की खबर दी। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत खबीब बिन फुदैक के बाप की आंखों में मोतिया पड़ गया और अंधे हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों पर दम कर दिया। उसी वक्त उनकी आंखें दुरुस्त हो गईं। इस मुअजिज़े का बयान करने वाला कहता है कि मैंने उनको 80 बरस की उम्र में सुई में धागा डालते देखा है। एक शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाएं हाथ से खाना खा रहा था। आपने फरमाया दाहिने हाथ से खाओ। उसने बेअदबी से कहा कि मैं दाहिने हाथ से नहीं खा सकता। आपने फरमाया बहुत अच्छा, तू कभी दाहिने हाथ से नहीं खा सकेगा। बस उसके दाहिने हाथ में ऐसी खराबी हुई कि वो अपने मुंह तक हाथ को नहीं ले जा सकता था। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का बयान है कि एक दफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में गया था और हम एक गांव में गए। वहाँ के लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर सुनकर लोग आए और कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ एक जवान लड़की है, उसको जिन ने पागल बना रखा है। वो ना खाती है ना पीती है और मरने के करीब है। आपने उस लड़की को सामने बुलाकर फरमाया, ऐ जिन, तू जानता है कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ और उस लड़की को छोड़ दे। आपका ये हुक्म सुनते ही वो जिन चला गया और लड़की को होश आ गया और जल्दी से अपने ऊपर पर्दा कर लिया और बिल्कुल अच्छी तरह तंदुरुस्त हो गई। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है
کہ جنگ حدیبیہ میں لوگوں کو پیاس لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوٹا پانی تھا، آپ نے اسے وضو کیا، پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ سب لوگ پیاسے ہیں اور پانی نہیں ہے، لوگوں کو پیاس ہے اور سب نے وضو بھی کرنا ہے، پانی تو بس اسی لوٹے میں تھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس لوٹے میں رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں میں سے ابلنے لگا، بس سب فوجیوں نے پانی پیا اور وضو بھی کیا، اور ہم سب آدمی 1500 تھے، اور پانی میں اس قدر آ رہا تھا کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو سب کو کافی ہو جاتا۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں ایک دن پیدا ہوئے بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اس بچے سے دریافت کیا، اے بچے میں کون ہوں؟ بچے نے صاف زبان سے کہہ دیا، آپ اللہ کی سچے رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگل میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ جس درخت یا پہاڑ کی طرف سے گزرتے تو ان کی طرف سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک گاؤں کا آدمی گوہ پکڑ کر لے آیا اور آپ کے آگے ڈال کر کہا کہ اگر یہ گوہ آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے گوہ سے فرمایا، اے گوہ میں کون ہوں؟ اس نے صاف زبان سے کہا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، جو شخص آپ کا کہنا مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص آپ کا کہنا نہ مانے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اس آدمی نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اپنے گاؤں میں جا کر لوگوں سے یہ سب حال بیان کر دیا۔ بہت سے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہو گئے۔ معجزہ نمبر 13 کی بیان کریں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل اپنی مٹھی میں کچھ پتھریاں چھپا کر آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اگر تم سچے رسول ہو تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہاری مٹھی میں ہے اگر وہی چیز مجھ کو رسول کہہ دے تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا تو پتھریوں نے بلند آواز سے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے پتھریوں کو پھینک دیا اور یہ کہہ کر چل دیا کہ واہ بھتیجے، خوب جادو سیکھا ہے، اب تو تم پورے جادوگر ہو گئے ہو۔ افسوس اے بے ایمان، اب بھی نہ سمجھا۔ ایک دفعہ مکہ شریف کے بڑے بڑے کافر لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 14ویں رات کا چاند خوب روشن تھا۔ انہوں نے آپ سے کہا، اے محمد اس وقت اپنا معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا، جو تم چاہتے ہیں کہو، انشاءاللہ وہی ظاہر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے کلمہ شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر دونوں ٹکڑے آ کر مل بھی گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے۔ بعض نے جادو کہا اور بے ایمان ہی رہے، اور بعض نے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور بہت سارے معجزے کے بارے میں کل انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔